जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। देवकी नंदन भागवत ठुंगेरू समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु साक्षात् परं ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासदेव नमस्तुते। तप्त कांचने गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानु सुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते। गोपीश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। अरविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशतम। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशतम। वटस प्रतस पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनस्वास्वरामि। बालमुकुन्दं मनस्वास्वरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबसामृतमेव देव। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भागवत भगवान की जय। सुभद्रा मैया की जय। राधा रानी सरकार की जय। विश्व कल्याण आनंद कवार। समस्त ग्रामर देवा देवी की जय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अनंत कोटि ब्रह्मांडर नाथ जगन्नाथ। महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ। देवदेव बलदेव। देवी माता सुभद्रिका चक्रवर्ती सुदन जी का पदारविंदरे अनंत कोटि बार भक्तिभूत प्रणाम। भागवत सत्संग समस्त ज्ञानी गुणी श्रोता एवं पंडित वर्ग माँ बापा भाई बहन को समस्त अधमर साष्टांग दंडवत प्रणिपात होती। गुरु श्री सत्य चैतन्य महाराजंकर पाद तले साष्टांग दंडवत प्रणिपात। भक्त बंधु श्रीमद भागवत होउछंती मनुष्यर जीवनर वेद। एमिति कौन शंका नहीं जीवन रे जहार समाधानर सूत्र श्रीमद भागवत रे नहीं।
मनुष्य जीवनर वेद होउछि श्रीमत भागवत, जहाकु स्वयं भगवान जहास पद्मनाभसम मुख पदाबेनी श्रोता। जो भगवान कर नाभिरु गोटिए पद्म बाहारी ताहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को सृष्टि करिथिला, सेही भगवान कर मुखरु मानव जगतर कल्याण उद्देश्य रे श्रीमत भागवत आरंभ हिचंती। श्री भगवान भगवतंच मुखस्कलितमक्षरं त्रिअक्षरं महाबीजं अनतं तं नियोजयेत्। चतुर्विंशति ब्रह्माणं चतुर्श्लोके च नारायणं नारद दशम श्लोके व्यास चैव शतानितम्। अष्टादश सहस्रेषु कृत सत्यवती सुत सुखभाविपते सेनं परीक्षितं नियोजयेत्। बोलो श्री भागवत भगवान की। भगवान कर मुखर बिंदरु श्रीमत भागवत भगवान कर सृष्टि कलिजुग रे आमे माने भागवत श्रवण करिबा, भागवत को दर्शन करिबा अर्थ साक्षात भगवान को दर्शन करिबा। श्रीमत भागवत हेउछंती भगवान श्रीकृष्णकर बाचलिक मूर्ति बा बाम्य मूर्ति बाणी ब्रह्म। तो एही भागवत को जानिबा पई थरे देवता माने भितरे बड़ कोतल सृष्टि हेला। सबु देवता माने कहिले जेते वैष्णव अछंती से मानक भितरे श्रेष्ठ हेउछंती बुध ब्राह्मण भगवान शंकर। जदि शंकर भगवान को ठारू भागवत श्रवण करा जानता ताहेले बड़ आनंद आसी जानता, जगतर समस्त कर कल्याण होता। ए तो कैलासपति तांको पाखकु जीव किए, श्रीमत भागवत आसीबो केमिति, जगत जनरे प्रचारित हेबो केमिति, ए कथा देवता माने विचार कले। तत्काल्य समय रे देवता मानकर सांबादिक हेउछंती देवर्षि नारद। देवर्षि नारद को समस्ते आमंत्रण कले, हे नारद जगतर कल्याण पाई वेद रूपी भगवान कर जो अमृतमयी कल्प वृक्ष तार परिपुक्त फल हेउछंती श्रीमत भागवत। सेही भागवत किभली भगवान शंकर ठारू अणा जाई पारिबो, जगतर कल्याण उद्देश्य रे दिया जाई पारिबो, तार टिके व्यवस्था करंतुनी। देवर्षि नारद संपुट कर जुगल रे नतमस्तक होई पणिप्रात निवेदन कले एवं देवता मानकु प्रतिश्रुति देले, निश्चय मु साधना करिवि। देवर्षि नारद धरिले बिना चलिले कैलास पर्वत को। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो शंकर भगवान की जय। देवर्षि नारदंकर बीणार ना हेउछि महत बीणा। तो देवर्षि नारद बीणा वादन करी करी जेते बेले कैलाश पर्वत रे पहुंची जाइछंती, देखिले बाबा भोलेनाथ नहांती। माँ पार्वती पचारिले, अरे साधुनाम दर्शनम पुण्यम देवभूतादि साधव कालेन फलाति तीर्थम सत्य साधु समागमे। साधु संतंक दर्शन पाई बेले बेले देवता मानकर लुलुप दृष्टि थाए। स्वागत कले माँ पार्वती। पार्वती पचारिले, हे देवर्षि नारद तेबे एते बड़ कृपा केमिति हैला, केमिति आपण आसिले। माँ आसीथिली जे हेले बाबा भोलेनाथ नहांती। मो मन भितरे गोटे प्रश्न थिला, मु पचारि थांती जे बाबा नहांती फेरी जाउछि। अरे बाबा नहांती तेबे मते पचारि पार। मु उत्तर रखिथिबि, पुणी परिवर्तित समय आसिले तमे मोठारू बुझी जीवो।
ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଛନ୍ତି, ପଚାରିବି ଯେ ମା ସତ କହନ୍ତୁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ କାହାକୁ ପାଆନ୍ତି? ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠି ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ନା ମା, ଆପଣ ସିନା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ତମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ପାର୍ବତୀ ଟିକେ ତେଜକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଦେଲେ, କଣ ହେଲା? ମୋତେ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି? ସେ ଅଧିକ ଶରୀର ଦେଇଥିବାରୁ ତାର ନାମ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ବୋଲି? ନା, ଯଦି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଯେଉଁ ଖପରିର ମାଲା ପଡ଼ିଛି, ସେ ମାଲ କେତୋଟି ଏବଂ କାହାର? ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିବେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ବୁଝି ନେବି। ସତ କଥା କହିଦେଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଚାଲିଗଲେ। ମା ପାର୍ବତୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। ଯେମିତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା, ମା ପାର୍ବତୀ କାଲ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଯେଉଁ ଖପରିର ମାଲା ପଡ଼ିଛି, ସେ ଖପରି କାହାର ବା କେତେଟା? ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମସ୍ତକକୁ ହାତ ନେଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଗଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। କହିଲେ, ଦେବୀ ଆଜି ଆମ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼େ କେହି ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଆସିଥିଲେ କି? ନା ନା, ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ବୀଣା ବାଦନ କରି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କରୁଥିଲେ। ନା, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବୁଝିଲି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ନୁହଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେ ବାବାଜୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ। ଇଚ୍ଛା ନା ଜାଣିବ ନା, ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ତ? ନା ନା ପ୍ରଭୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଯୁଗ କେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ବତୀ ଗୋବିନ୍ଦ, ତୋହରି ପରି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁଗାଲୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ମୋହର ମନୋହରି ସେହି ଗୋବିନ୍ଦ, ବାମୁଣ୍ଡ ମାଲା କରିଛଇ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁଗାଲୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ତୁ ନାରୀ ଯେବେ ହେବୁ ହତ ଗୋବିନ୍ଦ, ତୁମୁଡ଼ ମେରୁ ହେବ ଏତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁଗାଲୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ତୁମୁଡ଼ ମାଲା କରିଛଇ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୋହର ମନହାରି ସେହି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁଗାଲୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି। ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ତୋରି ଭଳି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବିଭାଘର ହୁଏ। ଯୁଗକେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ବତୀ ତୋହରି ପରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି 108 ନାରୀ ଗଲେଣି, ତୋହର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 109। ମୁଁ ବି ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି, ଦେବତା ହେଲେ ହିଁ ମରଇ। ଏ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ଯିଏ ବି ଏଠି ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତାହେଲେ ମୋର ଭଳିଆ 108 ଗଲେଣି, ମୁଁ ବି ଯିବି। ଆପଣ ସେହି ଜାଗାକୁ ଯିବେନି ପ୍ରଭୁ? ତ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ, ପାର୍ବତୀ ତମେ ଜାଣିଛ ନା, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିବାରୁ ମୋର ନାମ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ତ ପଚାରିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ, ହେ ଭଗବାନ, ଯଦି ମୋ ଭଳି 108 ଗଲେଣି, ମୁଁ ବି ଯିବି, ଆପଣ କଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି? ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଦେଲେ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ ଜୀବ ଜଳରେ ବୁଡ଼େ ନା, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼େ ନା, ଅସ୍ତ୍ରରେ ଛିଡ଼େ ନା, ସେ ହେଉଛି ପରମ ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନ। ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତିନି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ଶରୀର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର, ତେବେ ସେହି ଜ୍ଞାନ କଣ ମୋର ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ? ନା, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଆଜି ନୁହେଁ, ଠିକ ଜାଗାରେ କହିବି, ଏକାଗ୍ର କାନରେ କହିବି, ଯେଉଁଠି କେହି ନଥିବେ, ଏକୁଟିଆ ଜାଗାରେ ହିଁ ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନ କହିବି।
କହିଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମା ପାର୍ବତୀ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ଭ୍ରମଣରେ। ହଠାତ୍ ଏକାଗ୍ର କାନ ପଡ଼ିଲା ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବଟ ବୃକ୍ଷ, ତାର ମୂଳରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ଆଣ୍ଠୁମାଣି କର ଯୋଡ଼ି ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପରା କହୁଥିଲେ ମତେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ସେ ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନ କହିବେ ବୋଲି, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ନା। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଯୁଗ ବଳରେ ମାୟା ବଳରେ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ସୁପ୍ଛ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବତା ମାନେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର କଲେ। କଣ ନା, ସେ ବୃକ୍ଷର ଡାଲରେ ଗୋଟେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଡିମ୍ବର ଦେଇଥିଲା। ଏଡେ ଯୋଗ ମାୟାକୁ ପଠେଇ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପାର୍ବତୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯୋଗ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ନିଦ୍ରା ରୂପରେ। ମା ସୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟା ଜୀବଦାନ ପାଇଛି। ଡିମ୍ବଟି ଫାଟି ଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ପାର୍ବତୀ ହଁ 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 ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ହଁ ହଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କାହିଁ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, କାଣା ସେ ଏମିତିକା ବକ୍ତା ନଥିଲେ, ଶୁଣୁଛି ନ ଶୁଣୁଛି ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମତୁଆଲ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ। କେମିତି? ମଦ୍ୟପ ଜେନେ ମଦ୍ୟ ଖାଇ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନ ଜାଣ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। କେବଳ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପାନେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲୋଚନେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋର ଦେହି ଗୋବିନ୍ଦ, ହେମନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସେ ମଣ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ସାଧୁ ଏ ମନ୍ତର ସରସେ ଗୋବିନ୍ଦ, ସୁଖ ସମୁଦ୍ରେ ନିତ୍ୟ ଭାସେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ସୁଖଦେବ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଯେମିତି ମଦ୍ୟପ ଜେନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନ ଜାଣଇ, ସେ ସୁଖ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ମତମାଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରକୃତି ହେଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଦେଖିଲେ ପାର୍ବତୀ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ପାର୍ବତୀ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହେଲେ ହଁ ମାରୁଛି କିଏ କହି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଟ ବୃକ୍ଷର କରଡ଼ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଡ଼ି ପଳାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କାଲେ ମୋର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନ ଚୋରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ତା ପଛରେ ଗୋଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ। ହଁ, ଏ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶ୍ରିୟା ଦେବୀ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ ସାରି ନିଜର କେଶକୁ ଝାଡୁଛନ୍ତି, ପାଟି ତାଙ୍କର ମେଲା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସମୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି ସେ ସୁଖ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଛି। ସେତେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣେ ତ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ଦେଖିଲେ ଏ ବଧ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭେଣୀ ଶିଶୁବଧ ପାପଙ୍କ ମତେ ପରମାଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏହାଙ୍କ ନାଶ ଯେ କରନ୍ତି, ଆୟୁଷ ଥାଉ ସେ ମରନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେ ଜଘନ୍ୟ ପାପ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କେବେ କରନା, ଗର୍ଭିଣୀ ହତ୍ୟା କେବେ କରନା, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା କେବେ କରନା। ଏହାଙ୍କ ନାଶ ଯେ କରନ୍ତି, ଆୟୁଷ ଥାଉ ସେ ମରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ପାପରେ ଭାଗି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ। କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ? ଜଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ଥିଲେ ସେ ପୁଣି ମରିବ କେମିତି? ମରିବନି।
दंडे निमिषे थिले प्राण न नहीं पारे जंतुराण जो भागवत रे कुआ जाइछंती से पुणी कहिले आयुष थाई मरंती हाँ ए कथा आमको बुझीबा को हेबो। गोटिए लोकर बहुत सम्मान थिला एमिति गोटे भूल कला जे तांकु समस्ते असम्मानित करिदेले तांकर असम्मान मृत्यु हे गला। तार जणे लोक राजनीति करुथिले से राजनीति रे आलोह पड़िला सही तांकर राजनीति मृत्यु हैला। केवल मृत्यु देह मरीगले हुए ना मृत्यु मध्य ए प्रकार हेई थाए। तेणु सही पाई श्रीमद भागवत रे कहिले एहा नाश जे करंती आयुष थाई से मरंती। तेणु देखिले परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी मातृगर्भे प्रवेश करिगले। सुख ही सुखदेव रूपरे प्रकट हेले। एणे शंकर भगवान फेरी आसिले ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हे भगवान वेद व्यासंक धर्मपत्नी गर्भरे सुबोधेग रहिले। दीर्घ वर्ष रहिला परे जेते बेले तांकर आगमन हेलानी से प्रकट हेलेनी तो व्यासदेव हाथ जोड़ी कहिले हे गर्भपुरुष आपण बिचारी माँ को केते कष्ट हेउथिबो आसंतु महाभाग आपण आसंतु। प्रभु गर्भरे थाई पुआ को उत्तर देला पिता को वृक्ष तल रे जेने आसी गोविंद भक्त की विश्रामंती बसी गोविंद 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 मधु गरुची मकरंदा गोविंद पुणी चलंती श्रम सारी गोविंद से वृक्ष नुहई कहारी गोविंद 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 मधु गरुची मकरंदा गोविंद हेमंत ए माया संसार गोविंद के पुत्र के पाहा पियर गोविंद 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 मधु गरुची मकरंदा गोविंद। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। गर्भरे थाई जो माया को जानी जाइथिले हे पिता वृक्ष तलरे जेने आसी पथ की विश्रामंती बसी बाटोई माने गला बेले बाटरे बड़ बट वृक्ष थिला रास्ता कड़े किछि समय छिड़ा ही जाइथिले श्रम लाभ हैला परे निज निज बाटरे चली जाउथिले। ठीक सेमिति आम संसार एमिति ए संसार नुहई कहारी न बोल मोहरी मोहरी ए संसार के कहार नहंती के बापा के आउ पुओ जो पुओ गर्भरे थाई उत्तर देला के मते माया स्पर्श हेबाकू चाहेनी संसार एमंत अलंघन जन्म होइछंती मु जदी सेही भली जन्म हेबी मते मातृहंता दोष लागिबो ना ना मु वस्त्र प्रयोग करूची। भगवान वेदव्यास कहिले कौन पाई तुमे चाहुन संसार समस्ते उलग्न ही जन्म नहीं मु जदी सेही भली जन्म नेबी मते मातृहंता दोष लागी ना ना मु वस्त्र प्रयोग करूची तमे वस्त्र पिंदी की आस आमे देखिबा आम वैदिक सनातन संस्कृति रे माने निजे हनुमान जी महाराज वस्त्र परिधान करी आसीथिले आज द्वितीय भगवान हेउची तेणु वस्त्र को परिधान करी सुखदेव गोस्वामी प्रकट हेले। बोलो सुखदेव भगवान सुखदेव प्रकट हे करी आउ थरे बापा को बापा बोली डाकी नाहंती कि माँ को माँ बोली डाकू नाहंती। मैं तो रंगता जोगी राम मेरे संसार में क्या काम तो रंगता जोगी राम मेरे संसार में क्या काम मैं तो रंगता जोगी राम मेरे संसार में क्या काम। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव गोस्वामी आज चली जाउछंती घर संसार छाणी केवली भाव चली गले एवं व्यासदेवंकर मन भाव मंत्र भितर आसिला नुहे नुहे वृद्ध से ही जन पक के सटे जार शिर जवने जे ज्ञान रत देवे तांकु बल स्थित वीर नुहे वृद्ध से ही जन पक के सटे जार शिर
ଯୌବନେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ରତ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ବୋଳନ୍ତି ସ୍ଥବିର। ଯାହାର ଶିର ପାଚି ଗଲେଣି ଅଥଚ କେଶ ଧଳା ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ବୋଲି କହନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧ କିଏ? ଯୌବନେ ଯେ ଜ୍ଞାନରତ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ସ୍ଥବିର। ଯାହାର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଅଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ। ତେଣୁ ତୁମେ ବୋଲୁଛ ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷୟାର ସେ ଅଛି ସଦା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗରୁଛି ମକରାନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ତୁମେ ବୋଲୁଛ ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷୟାର ସେ ଅଛି ସଦା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗରୁଛି ମକରାନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ତୁମେ ବୋଲୁଛ ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ବିଷୟା ରସେ ଅଛି ସଧ। ବ୍ୟାସଦେବ ନିଜେ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜିତ ମନ କଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାସଦେବ ବେଦକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଉପନିଦେଶ କରିଥିଲେ, କେତେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କଲା ପରେ ଆଜି ଝିଅ ପିଲାମାନେ କଥା କହିଲେ। ସେହିଠୁ ବ୍ୟାସଦେବ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଭାରତ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୀମା ଆଖିରି ଗାଁ ମାନ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଭଦ୍ରୀନାଥ ଧାମ ଆହୁରି ଉଞ୍ଚକୁ ଧାମଟି ଅଛି ସେହିଟି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ମାନ ଗାଁ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ଉତ୍ତମ ସ୍ଥଳ ସେହିଟି ବ୍ୟାସଦେବ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଣାନ ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ମାଣ କରି ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ କାଲିତ ପାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି। ଦେଖିଲେ ଦେବର୍ଷି ବ୍ୟାସଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ। ବ୍ୟାସଜୀ ଆପଣର କଣ ମନ ଦୁଃଖ କାରଣ କହ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଆପଣ ହିଁ କହିପାରିବେ ମୋ ଦୁଃଖର କାରଣ। ମୁଁ ହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝୁଛି। ଆରେ ଲବଣୀ କ୍ଷୀରରେ କ୍ଷୀର ନ ଥିଲେ କି ପ୍ରୟୋଜନ, କୃଷ୍ଣ ରସହୀନ କଥାଟି ସେହି ପରିବର୍ଜନ। ଲବଣୀ କ୍ଷୀରରେ କ୍ଷୀର ନ ଥିଲେ କି ପ୍ରୟୋଜନ, କୃଷ୍ଣ ରସହୀନ କଥାଟି ସେହି ପରିବର୍ଜନ। କୃଷ୍ଣ ରସ କଥାହୀନଟି ସେହି ପରିବର୍ଜନ, କୃଷ୍ଣ ରସହୀନ କଥାଟି ସେହି ପରିବର୍ଜନ। ବୋଲୋ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି। ଯଦି କ୍ଷୀରରେ ଲବଣୀ ନଥିଲେ ସେ କ୍ଷୀର କି ପ୍ରୟୋଜନ। ତେଣୁ ହେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆପଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କଲେ। ଆପଣ ବେଦକୁ 4 ବିଭକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ ସଂଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କଣ କୃଷ୍ଣ ରସ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଏକ ରଚନା କରନ୍ତୁ ଯାହାର ନାମ ହେଉ ଶ୍ରୀମତ ଭାଗବତ। ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପ୍ରରଚନାରେ ଭାଗବତ ବେଦ ବ୍ୟାସକୁ ଶ୍ରୀମତ ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମର ବାଣୀକୁ ବିନାମ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय जगन्नाथ 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 पाहि मम जगन्नाथ 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 त्राहिमं जगन्नाथ 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 शरणं जगन्नाथ 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 शरणं जगन्नाथ 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 पाहिमं जगन्नाथ 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 त्राहिमं जगन्नाथ 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 शरणं जगन्नाथ 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 शरणं जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ
शरणं जगन्नाथ 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 शरणं बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय समस्त भागवत श्रोता की जय समस्त भागवत ठोंगी की जय समस्त ग्राम और देवा देवी की जय